खोला होता से रंगशाला राति में मद मांस खाई गोटे स्विमिंग पूल होता तादेह सब झील मैंने नंगला अर्ध लंगल ब्रा पैंट पिंधिकी से पहरे कहीं ना 7 जन आमर माने दूरवीक्षण जंत्र माने हूँ पाइना कूलर पकई देखी से स्पष्ट आ क्लीयर भाव कहते आसतु सार जन को पचारिबा। अच्छा सार सेठी कौन सब होउथिला पांडियान सेठी आसुथिले कि कौन से स्विमिंग पूल केमिति कौन गाधौथिले हमु टिके बुझे कहबे ये सब तांको संगे चढ़ी पिंधिकी ता भितरे पहरा पहरी साबुन मरा मरी कहीं ना 7 जनक सेठी साबुन जोगाड़िया थिले माने जेते सब साबुन घसी मासी गाधौथिले से माने 7 जनक जोगौथिले सेइथि सार हमर स्पष्ट भाव में बुझे कहउचंती आपण मानु। अच्छा सार आमको टिके बुझे कि कहबे कि जो बड़ बड़ नेता आसुथिले अथवा विख्यात लोक पांडियान सार आसुथिले से सब केमिति आसुथिले माने साइकेल रे आसुथिले ना सगड़ गाड़ी रे आसुथिले ना तो पद्मबाबू गाड़ी रे आसुथिले ना लोना रे आसुथिले बा सेठी भल भल बड़ बड़ लंबा लंबा सेठी भल भल बड़ बड़ लंबा लंबा गाड़ी जाए बहुत लोक जाते यही सार को आगे धरिकी आरेस्ट करंतु कहीं सब तदंत करने सब पर्दाफाश करने सीबीआई वाला अच्छा से तदंत करेंगे। आपण को किए कहला पाइना कूलर पकईकी उंडिया को से बेसी जाऊला कैप्टेन दिव्य सिंह तार टे नालुआ दोष अच्छी तार आगुरी से बेसी से जाऊला। सार मते लगुच आपण होउचंदी महान जुगर महान नालुआ से सब किसी स्पष्ट भाव में पाइना कूलर पकई देखुली से बेसी से जाऊला। तापरे तमर बबीदा से पछपट गेट बाटे पशे किए आग पटे जाउथिला किए पछपटे जाउथिला आपण सब केमिति जानिले आपण सेठी जो पांडियान नो जल क्रीड़ा समय साबुन जोगाड़िया थिले ना बल्ले बल्ले ठाबार सिक्यूरिटी गार्ड थिले बा किछि कथा बुझा पडुनी आपणकर मते लागुची आपण सेठी आउ किछि थिले आपणकर दाल में कुछ काला है आपणक पछपटे आउरी गोटे बड़ रहस्यमय लुचिक रही व्यस्त हुंतु नि दर्शक बंधु मु आपणको बुझे कहबी ए सार अंचलकर रहस्यर कारण पांडिया जो दिन जीव से दिन कही जीव सी एका 5-6टी रंगिणी धरी तांको सहित जल क्रीड़ा करे जल क्रीड़ा भगवान ठाकुर माने जल क्रीड़ा करते ये कहला मुझे जल क्रीड़ा कृष्ण भाया जल क्रीड़ा कर मु सुनी क्रीड़ा बहुत प्रकार अच्छी जमीद की क्रिकेट क्रीड़ा लूडो क्रीड़ा खो खो क्रीड़ा आगे जो आउटा कौन अच्छे आमर किति किति कुतकुत क्रीड़ा आगे एते सब क्रीड़ा अच्छी किंतु सार जनक कहले जल क्रीड़ा कौन किंतु सार को कहवा कथा पांडियान जिते बड़े आसुथिले सेते केही आसुनथिले पांडियान तांको सहित 4-6 जन नेइके आसथिला से एका 5-6टी रंगिणी धरी तांको सहित जल क्रीड़ा करे आ से जाइके जल क्रीड़ा करुथिला आगे से पांडियान थिला ना डॉल्फिन माछ थिला आ जो 4-6 जन सेटा केरांडी थिले ता सेठी काई पानी अभावरु स्विमिंग पूल ले खेलुथिले आ अच्छा सारे मु कौन शुणी से बंगला इलिशी खेलुथिले एटा कौन सत कथा ना कौन कलिकतार बंगालुनी भी आणुले भल भल बंगालुनी 18-20 वर्षिया बंगालुनी आणुले आनिकी चढ़ी ब्रा पिंधे से जल क्रीड़ा करे किए आम पांडिया तेणु गोटे कथा कुआ जाई परियो जाकु देखिबु देखे सबू टाउटर एठी क्या आज्ञा भरोसा कहीदे हेनी कहीं आज जाके 7 जनक मु शुणी कौन बाहर कर कहबार एत सब कांड है भी आज हठात कौटू जमी स्वर्गर इंद्र देवता गली पड़े कि साक्षात गोटा पेंडू गली पड़ी पेंडू आसिक कथा कहूँ से भाया लगे पेंडू जमी सब सत कथा कहीदे पांडु आसी न पेंडू आसिक कहते सार एमती कहते स्पष्ट भाव से निजे से मुक साकी थे आउ केही सेठी देखि ना चढ़ी ब्रा पिंधे आपण पिंधौथिले आ बढ़िया एमि से बढ़िया बढ़िया काम करेंगे ना पांडियान सर आपन को भल काम गोटे नियोजित कर देइछन्ती कहीं ना आपण जो भाया कहउछन्ती आपण सबु आपण को देशर झियो आसीथिला केते पैसा झियो आस्थिले कोन पिंधुथिले कोन खाउथिले केमिति गाधौथिले कोन मारिकी गाधौथिले आपण सबु जानि
ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ମାନିବାକୁ ପଡିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆମେ କଣ ଶୁଣିଛୁ ସେ ଯୋଉ ବଲେ ବଲେ ଢାବାର ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳାଟା ସେଟା ବବି ଦାସଙ୍କର ନା ଏଲିନା ଦାସଙ୍କର? ଏ ବବିର ବଲେ ବଲେ ଢାବା ନୁହଁ, ଲିଙ୍କ ଥିଲା ନା ବବିର ଅଛି କି ସରକାର ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା କାହାର? ଜିତୁର ହଉଛି ବଲେ ବଲେ ଢାବା। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ବଙ୍ଗଳାଟା, ତାହେଲେ ଏଲିନା ଦାସଙ୍କର ନାଁ କାହିଁ ଉଠୁଛି? ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଲିନା ଦାସଙ୍କର ଓକିଲ ମାନେ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଏଲିନା ମ୍ୟାଡାମ କି ଆମେ କେହି ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହୁଁ। ଆପଣ ମୋ ଆଡଭୋକେଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର କୌଣସି ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଢାବା ଆମ ନାଁରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଦିନେ ସେଠିକି ଯାଇନୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା ଦେହରେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ତୁ ତ ତା ଓକିଲ, ତମର ନାହିଁ ମାନେ କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତତେ କଣ ତା ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିଦେଲା ତୁ ରଖିଲୁ ନା କଣ? ଆରେ କି କଥା, ଆମର ନାହିଁ, ଆମର କୌଣସି ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ତମର ନାହିଁ କଣ? ତୁ କହୁନୁ ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟର ନାହିଁ, ତୁ କହିବୁ ମୁଁ ଓକିଲ, ମୁଁ କହୁଛି ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟର ନାହିଁ, ଆମର ନାହିଁ। କ୍ଲାଏଣ୍ଟର ନାହିଁ, ଆମର ନାହିଁ, ତାମାନେ ତୁ ବି ସେଠିକି ଯାଉଥିଲୁ, ସେଠି ରଙ୍ଗଶାଳା କରୁଥିଲୁ, ତୁ ବି ସେଠିକି ଯାଉଥିଲୁ, ସେଠି ରଙ୍ଗଶାଳା କରୁଥିଲୁ। ଏଥିରେ ଏଲିନା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଓକିଲ ମାନେ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ବି ରଙ୍ଗଶାଳା କରିବାକୁ ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ। ଯା ଏ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସାର୍ ଜଣ କଣ କରୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ଉଠେଇ ନେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁ, ଉଠେଇ ନେଇଯାଅ, ଏଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଟେନସନ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦିଅ। ଇଏ କିଏ କଣ କହୁଛି, କିଏ କୋଉଠୁ ବାଟେ ଯାଉଛି, କିଏ ପଛପଟେ ଗଲାଣି, କିଏ ଆଗ ପଟେ ଗଲାଣି, କିଏ ବଡ ବଡ ଗାଡିରେ ଗଲାଣି, କିଏ ସାବୁନ ଲଗେଇଲାଣି, କିଏ ମାଛ ପହଁରିଲାଣି, ଏଠି ଡଲଫିନ ଫଲଫିନ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାଡି ବସିଛନ୍ତି ସେଇ ରଙ୍ଗଶାଳା, ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣ ଏତେ କଥା ଗପୁଛନ୍ତି ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନାଁରେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କେତେ ବଡ ଓକିଲ, ସେ କଣ କରନ୍ତି, ସେ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ? ତେଣୁ ତତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବ୍ୟୋମକେଶ, ତୁ କଣ କରୁ? ଏ ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟେ ଭାଡି କରିକି ରହିଲା କଲେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କମିଶନର କରି ସବୁ ଓପାଡ଼ି ତାଡ଼ି ପକେଇ, ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟେ ଭାଡି କରିକି ରହିଲା କଲେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କମିଶନର କରି ସବୁ ଓପାଡ଼ି ତାଡ଼ି ପକେଇ। କିଛି ଲୋକ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ କାଲି ଆଣିକି ମତେ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କାଗଜ ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିକି ଦେବେ, ଆପଣ କଣ ସିବିଆଇ ନା ଓକିଲ ନା ଯୋଉ କଣ ବଲେ ବଲେ ଢାବାରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଏବେ ବି କହିଛି, ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି, କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କହୁନି। ନା ବିଜେପି ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି, ନା ବିଜେଡି ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି, ନା କଂଗ୍ରେସ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି। ମୁଁ କୌଣସି ଥରେ ଲୁପ୍ତ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ଭିଡିଓଟି କରିଛି ଏ ସାର୍ ଜଣଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ କମେଡି କରିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।